বিজেপিয়ে কৈছে ব্যৱস্থা কাৰ আছিল, চৰকাৰ কাৰ আছিল। কংগ্ৰেছে কৈছে হেডলাইন দিলে ডেডলাইন কেতিয়া। বুধবাৰে আচম্বিতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশত জাতি জনগণনা বা জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি দিয়াৰ পিছতেই কাৰ্যত এতিয়া তুংগত শাসকীয় বিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ মাজৰ বাকযুদ্ধ। জাতিভিত্তিক লোকপিয়লৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ পিছতেই এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এই সিদ্ধান্তৰ কৃতিত্ব লোৱাৰ প্ৰতিযোগিতা। এই কথা অনস্বীকাৰ্য যে দেশত জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল কৰিব লাগে বুলি যোৱা ভালেমান দিন ধৰি সৰব হৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ কথাত তেতিয়া গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কিন্তু দেশৰ শেহতীয়া ৰাজনীতিৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি বুধবাৰে হঠাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে জাতিভিত্তিক লোকপিয়লৰ কথা। লগে লগে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিজেপিক উদ্দেশ্য কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। ব্যৱস্থা আমাৰ, চৰকাৰ তেওঁলোকৰ, অৰ্থাৎ জাতিভিত্তিক লোকপিয়লৰ ধাৰণাটো কংগ্ৰেছৰ। পিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ এনে কথা মানি ল'ব নোখোজিলে শাসকীয় বিজেপিয়ে। বৰং শাসক দলটোৱে এই কথাহে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিলে যে ঐতিহাসিকভাৱেই জাতিভিত্তিক লোকপিয়লৰ বিৰোধী আছিল কংগ্ৰেছ। এক সংবাদমেলত বৃহস্পতিবাৰে এই কথাক লৈ সৰব হ'ল জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत ये जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? আনকি মণ্ডল আয়োগৰ প্ৰসংগ তুলিও ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰশ্ন। মণ্ডল আয়োগৰ প্ৰতিবেদন 10 বছৰে কোনে বন্ধ কৰি ৰাখিছিল? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। পিছে চৰকাৰ পক্ষৰ এনে প্ৰত্যাক্ৰমণ সত্ত্বেও মুখ বন্ধ ৰখা নাই বিৰোধী কংগ্ৰেছে। দলটোৰ মুখপাত্ৰ জয়ৰাম ৰমেশে ৰাহুল গান্ধীৰ উদ্ধৃতিৰে পুনৰ কৈছে হেডলাইন দিলে ডেডলাইন কেতিয়া। कल राहुल जी ने कहा हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहाँ है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। राहुल जी ने कहा हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है, पर कई सवाल खड़े होते हैं। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया पर डेडलाइन क्या है, कब कराएंगे? ইফালে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে অকল গণনাতেই নহয় ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো নিশ্চিত কৰিব লাগে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है? हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है? पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है? ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार ইমপ্লিমেণ্ট কৰনা শুরু কৰে। মুঠতে জাতিভিত্তিক লোকপিয়লৰ সিদ্ধান্তই বিজেপি কংগ্ৰেছকে ধৰি ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ বাবে আনি দিছে এক নতুন ৰাজনৈতিক ইস্যু। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।